আমি ঈশিতা। আজকে বাড়িতে রাধা অষ্টমী করব। यमुना के तीर शतदल पे सवार होके गोलोक से धरती पे उतरी है राधिका। पिता वृषभानु माता कीर्ति की कामना को पूरा करने के लिए प्रगटी है राधिका। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन अवतार रावण में ले रही है राधिका। निज आगमन से पवित्र ब्रज की धरा को और भी पवित्र करने लगी है राधिका। দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ। অর্জুন বলিলে, এইভাবে সতত ভগবানের সর্বকর্ম দিয়ে যাহারা তোমার অর্চনা করে, তারা যাহারা নির্গুণ ব্রহ্মের অর্চনা করে, এত উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?